السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. امروز سحر کتی ما اینم گوسپندوما برده استم، چون هر وقته هوا ابر، امروز باران گفتگیان نکی دروازه راهوی میمانم چون آمده میدرویان. بعد درباره بزن بسیار مصلحت دادن، رحمت برای مصلحتتون. بعد همین ما پرسیدم یک دو کسا گفتن که یا 6 ماه بعد تولد میکنن، لیکن تابستانی او تولد کرده بود یا نه. در اصل ماهش ندر آمده بوده، او هر سال 3 تایی تولد میکنه. حالی ماهش ندر آمده بوده، گفتن اگه نه او یک خودش تولد کردگی بود یا نه. انا یا کردن تولد وای نکرده. انا که انشالله ماهش ندر آمده بوده، کالی ها و گرمی ده به فکر ماهش میدرویه. دمو بین و نمو گوسپندو رفته استه. برای چهکو بزی چهکو هم قصخ میدهن، خیلی میکنن من همیارا قپیدنی میرم. هفته که یورا سر میکنن میرم یا چخیل میوین یا خچان با میوین. همی پودا در تغریشدگیان سهر پودا میدودیم ساعتی 7 بگه پودا میویا یا هم خیلی همو خیلی آمخته هن. همی وقتی پودا شوا میگردن میوین. نمخیل برای چی من یورا استرک میبرم؟ اگر من یورا نبرم یا استرک میروانده. اوسده که خشروه میگم که بخرند که بلند دایده او پرترک. ها تا اینم جرا آوردم شونه ایسا که اختیار دخچونه اوسنم پریکه های راهی راست شونم پریکه های کدام راه شکی نمو تکای کلون ببیرد کنه یا عقبش میروند. این مایده چهکوی بینه ده طرف شیر خورده استیان. مسی چهکو شیر خونده استیان. هوای بینه چه خسرو. ایشاو کم کمک برف بریده دما کم کمک بسیار نه. بیا چه تا گم کردی؟ بیا 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 هم قصخ میگریزه بزیچه نمیترسه برای چه میترسه. انا اوسنه خچان انتخاب کردن اینما در جا میستده که خچان اوسنه انتخاب کردن و نرفتن. اینم جوده میخرن میگردن با میوین. اگر که سیر شدن ای خوردن گشتن بین اینجا در میوین در پرک خونه در روی که ها. اینم جا بعد خچونه میپرتوین میشینن. در کچوی ما هیچ کنیست. در او بلوی طرف مکتبمان فرمه های. اینا یا چیزی هستن که با فرمه را میبرن شو با ترکتر. رنگی بوی وای کدیسته کنجوره. برفای پیشی اگراتم خیلی خیلی آب شدیم. تراکتور کبینه چه خشروه تراکتور ناو. هر وقته که گوسپندا را برم بعد میام اینجا را میکوم تخم. امروز دو دانه تخم دینر هم دتا تخم بود، امروز هم دتا فقط 5 تایی میکردن. با دتایی گذشتیان هوا کمک خنک شده برای همین باشه. یا ما اسپید نمیکنم میخرم چون چی ویتامینش رو نمیرسه. پیش از بلوگ سر کردن میخواهم این نداری خدمت به هر یکی شما برسونم.
влоге ки ман хоҳиш кардагӣ будам ки ҳатман дар канали мо обуна шаванд. Бениҳоят меҳмоно бисёр шуданд. Боқимондаи меҳмоно мо шуморо интизорем. ҳатман дар канали мо обуна шавен ва лайкро фаромӯш накунед. дар бораи наворҳои мо фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария бинависед. печене ки дар як влогум тайёр кардагӣ будам бо 2 дона тухм бениҳоят ба маззаи хушромадагӣ буд. кӯдако то бегаҳа нарасида то ифтора хӯрдагӣ буданша. имрӯз ба 4 дона тухм тайёр кардам. як бигем анами хали вазаи калон пуршид бениҳоят мулоимаки хушрӯвай кӯдако да беҳад маҳқул шид. ҳамо асале ки дар дарунаш меандозӣ ҳамо асал беҳад хушрӯ мекунаша. ҳатман барои фарзандотон тайёр кунен тавсия метиҳем. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки дида буден, ман я устолом круглида уҷа буде я чоркунча майдатар буд. И қатъи комплекта бигем ё комплектан и кругле ки скатере ки дида буден ай ӯ кругли дута дорем. шавҳарам гуфт ки бо як скатери дига барои иша мебиёрам. дар хонаи меҳмонхонамон мемонем. мақсад хушрӯвак меиста. аз ҳамин сабаб ман ини устали калони хушрӯро овардам дар иҷа. и вай мешава ҷамъ мешава. ман калонш кардагием и майдак мешава. мақсад ҳамин қисми майдакеша ки мебинед ҳамиқа мешава. ман гирифтам дар иҷа калонш кардам барои мақсад як оз килёнка ман мепартом дар болош. анаи килёнка бовар кунем эгер размери ҳамин харида бошум. анами қашагиҳо ки ман дар и кругли қат кардагӣ будам ба фикрам оз як дубор истифода бармсоз мешавад. беҳад хушрӯ шуда ҷа райҳонако буроян базебак мешава видаш. анакози дар иҷа вай ма мемонам. тифали термекси калон ма мемонам. иҷаш барои истифодау чой хӯрдани худмон. калом гуфтам мемонам мебинам дарунаш пури хлор. ҳозир ира тоза мекунем. қатъи лимонии кислота. анами аз як пачкаша меандозам. об пур мекунам. беҳад хушрӯ ёрда мекунам. ба хушрӯяк дар як параки устол мемонем. ба фикрам ки манзараи хушрӯ шид. штатив дам неким как раз шид. барое ки айс мемондам ай ус рӯшанӣ буд. ҳама вақт видео хира торик ҳар хела мешуд. анака ая параҳакш ҷои штативам монд. дар иҷа мондамаш. беҳад хушрӯ шуд неки. ина тамошобинони азиз, усталора овардам мондума дар иҷа. усу Мустафо нечхе дар иҷа скатер хушрӯ фасон. аки барои кухнӣ намеша ин нозуки бадай. чаро оно кӯдако медаронанд мекашанд ихёхе мекунанд. я тай дига харем дар иш ай устал чоркунҷае ки дар кухнӣ мондагим айваям дутаҳай 4 мақсад бигем комплект қатъи ваёшунанд. усталои мешитанишонанд. инамахай мемонем хушраки аккуратняк дар мизали калон меиста. Фотима Давида истеда иҷа. итирезои мо ҳама вақт пардош каштаги аз он сабабе ки хонаи мо дар рӯи раҳ неста. инами рӯ парои ҳамин хона остановкаи пури мардакай барои ҳамиқа пӯшида меиста пардои мо. ина тамошобинони азиз чихе тоза шид. ҳама хлоро дар таҳ шиштан. анака мебарам тоза када мешума оби тоза мегир мебиёрам. оби ҳамо лимони кислота дорам. ман дамлама тайёр кардам имрӯз. чани хадам имрӯз хадам то қаим бо. ҳозир як ҷоя када дар шумо нишон медиҳам.
خیلی آمدم و ما کارتوشکاش هم خیلی زنده ماندم. من اکازی میبرداریم. نماز شام خواندم، اکازی افطار میکنه. اینم خیلی دملامای ما تیار شد. ما کشیدم. امروز همین خیلی بگم ابیچنی چای کردم برای خودم. شوهرم نیست، خودم توقعیم. کمک سالاد کردم، پیچینه پختگی سحریننگی، کمپوت. مختم کمپوت به نهایت دوست می‌دارم. اینم ختم شد بینانی عزیز برای مشتی طعام که ما افطار میکنم. با خواستم یک چیز بپرسم که همه در وقتی ما تماما زمین نمک اوقات چشتگی نیستم وقتی خودم تیار کردگیم کودکای ما عقل ندارن ازی ممکن باشه همه بسیار جو فهمیدگی ممکنه بسیار جو فهمیدگی ممکن نیست. من میدونم که کانالی مرا زنکای کلانسال هم تماشا میکنن که در کامنتاری بنویسین که اپا جانو که همین نمک اوقات چشیدنش جایزه یا نه. امروز دما 16 همه مانش من نگاش دارم 16 همه اپریل 18 گرادوس گرم نیکیم به هر شماله نیک شمالو قخنه کم نیست به هر حال یک سرافی نکه کودکارا بخوکه نمیشود. فاطمه هم قخرسنده. فاطمه این برو چه دهتش فاطمه فاطمه Привет. Фатима. Фатима. Ма. Привет. 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 Канал خوبش دمی اکی امی کودکورا کم کم به نوار میگیری. مقصد میستده با کدام وقتی که کلان شده خچون میبینن. خچون میبینن خچون امایده کشون گندگیشه میغلطی. میغلطی.
андом да вақташ меомадан имрӯз намеоянд. соат 8 шидестай где-то як 35-40 минут пас рӯза кушоӣ мешава. гуфтам иёра кофтаншон қин мешава. ба саршон омадам. намеомадам хичон меомадана бизо омадиян ё не. агар бизо чиз кунан иёра меёранда ак нигаҳ дар ҷоҳан иҷа ма қишлоқ да пӯнема адир омадагиян. ана ки ҳол то ма адира мефурам ки ё да хона мерасанд ба идавиданшон. иҷа чияй заводай намем ки заводи ганды моинем хали заводи ҳар чизай. худо ба шукр. гуфтам ки ба ин бар вақти барам рӯзшон кунам. соат хичам 8 дестай ки яке наёянд мешава. гоҳ рӯзе ки ҳамиҷа местан намебиёянда бо одама дилаш хавотир мешава. бизи чаку барачакуи майда доранд. саг пак нагазашона гуфта гоҳ рӯз мешава намеёянд саҳарӣ меёянд. буковум наёвумшон агар ба шарте. ана ки намада адирам на қишлоқ қаки на хеле ба бобайни қишлоқ мерам. хонаи мо наздикакай. як остановка кардан бо мара дидан давидан. агар бизо намеомадан ма ива сари ё намеомадам. баро ки бизо беҳад ба ақланд. гӯспандон не ҷа қишлоқ ҳамиҷои подаравӣ ҳамиҷайда инам кӯча меоя пода мусо мерава усо меа адир бачаҳай. якум соле ки гӯспанд гирифтагӣ будем баъд и гӯспанда ки сир намекардай. мом як гӯспандмон тур гирифт сирш кадем ура медава қад куҷамон сирш дурме натонистим. ахир гумш кардам омадам хона. баъд як занаки ирси ҳамсоя гирифт овардаш. на кришаи сир хонаи мо ҳай. иҷа лес ҷангал. не ки хеле ҳайвонои ваҳшӣ бигӣ хеле чизо надора. бе ташвиш иҷа одамо гриби ҷамъ кунӣ мераванд. баъд зимлиника беҳадда иҷа бисёр мешавад. вақтҳои бекорим да я сатилча гирифта мерам мечинам меёрам варенӣ мекунам. чинда оварданаш осона. баъд ами тоза куниш қинда. як бор як сатил чинда будам 5 соат тозаш карда будам. беҳад майдаҳа ки бада қинда зимлиника не ки беҳад инамиҷа ранги меги донаи анор рехтагӣ мешава. зимлиника барои мақсад варенӣ сок хеле хушрӯяку. бо кати кӯдако мебиёем баъди борон. кӯдако сер мекунанд аз зимлиника хичон канда хурдаанд мегиранд то ма мечинам. акуҷа духтарам набуд меомад. акози духтарам бо ғамтиякай раҳгардон шуда ҳози ақл надорад. дум ба думи ӯ бояд бидавӣ. анаи кадоем пурсида буд хонаи фурӯшӣ ки дар қишлоқтон боша ҳатман ҷавоб диҳен. анами хона фурӯшия ҳози ман яй пушташ видео кардистам. ҳози якамтар пешаш кунам. анами холоса анами хона фурӯшия. нархш чанд буд? нархш 300,000 ирсия нархш. ма худам лично барои ҳами апам хонахар буд телефон када пурсида будам. 300,000 гуфта будаш. 20 сотиқ замин дора намедонам ҳами қадора. даруни хонаҳоша надромадам. роста номерош да дарвозаш наистагия ки инам хепл и хушругия бине и леса бине. ҳам қанағз мебинам леса бугарди да лес бом холи савза мебуроя. не ки да иҷа крапиваш бениҳоят бисёрай. крапива мегазаку алафи газанда. ба барои клеш нагазидан моро укол мекунанд дар қишлоқ. худмонам кӯдакомонам ҳамаро укол мекунанд. намегазада баъд бугазаам фоида мекунада зарар мо надора. нама борон гуфтагиян мода ҳавои авра бине чӣ ҳаво авр кард.
шамоли сахт шид. Саҳари кӯдакома бировардаги будам. Саҳар не саъати 1 буд, 12 буд. Бироварда будам. Шамоли сахт буд, шамол монду, авр кашид ҳаво. дар дастам як панҷшохай. Ина ҳадимчаша нишон тиям. Барои яке дута қушқори калон дорем, такаи калон мегум, яке назанан гуфта ира мегирам қатим. Дар сар гирифтам рафтестам. Ина лес исқатираҳай. Аллакай ва ёда хона баби. ҳавои хушром қа борона дӯст медорам, тезтар борона сар шавад. иқадар раҳа омадам, ака ҳамаша видео кардам. 6 минут зиёд. нимаш дромадай бо нимаш давҷа мара нигоҳ доранд, интизоранд. Ма биём агарам ба медроянд чи